کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک مردہ خود اپنی قبر سے اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتائے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ خوفناک واقعہ جب ایک قتل کی وجہ سے بھائی کا خون بہانے پر اتر آیا تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا عجیب حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ سنہری گائے آخر کہاں سے ملی اور اس کے بدلے ایک یتیم لڑکے کو سونا کیوں تولا گیا؟ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں بلکہ ماں باپ کی خدمت اور اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب اس گائے کا گوشت اس مردہ لاش کو مارا گیا تو وہ ہوا جو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ رگوں میں خون دوڑا، دل دھڑکا اور وہ مردہ سب کے سامنے زندہ ہو گیا۔ اس نے بھرے مجمع میں کس کی طرف انگلی اٹھائی اور قاتل کا وہ کون سا راز تھا جو کھل گیا؟ چلیے آج ہم قرآن کے اس حیرت انگیز واقعے کی تہہ تک جاتے ہیں اور جانتے ہیں واقعہ بقرہ کی اصل حقیقت۔ تاریخ کے سینے میں کئی راز دفن ہیں، مگر بنی اسرائیل میں ایک ایسا قتل ہوا جس نے خاموش مردے کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں قوم کے ایک امیر ترین شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل اتنی صفائی سے غائب ہوا کہ کوئی نشان نہ چھوڑا۔ صبح جب لاش دو بستیوں کے درمیان ملی تو ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگانے لگا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں اور قریب تھا کہ اپنے ہی بھائیوں کے خون سے ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ تب ان کے بزرگوں نے ہوش سے کام لیا اور پکارا، لڑتے کیوں ہو؟ ہمارے درمیان اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ خوفزدہ ہجوم فریاد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور کہا، اے موسیٰ، ہمیں بچا لیجئے اور اس چھپے ہوئے قاتل کا نام بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا کی کہ اس راز کو ظاہر فرما دے تاکہ بے گناہ خون بہنے سے بچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک عجیب حکم سنایا۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ یہ سن کر مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ لاش یہاں پڑی ہے اور قاتل ڈھونڈنا ہے، مگر حکم مل رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ حیرت اور غصے سے بولے، اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات کروں۔ اگر وہ کوئی بھی معمولی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، مگر ان کی پرانی عادت تھی کہ وہ دین میں بال کی کھال اتارتے تھے۔ انہوں نے معاملے کو ٹالنے کے لیے پہلا سوال داغ دیا، اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیا بوڑھی ہو یا جوان؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے رابطہ کیا اور جواب دیا، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی بچی، بلکہ وہ خوبصورت اور جوان ہو۔ حکم اب بالکل واضح تھا، انہیں فوراً عمل کرنا چاہیے تھا، مگر وہ پھر اکٹھے ہو کر آئے تاکہ مزید بہانے بنا سکیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اے موسیٰ، اپنے رب سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ نے ان کی سختی پر حکم سخت کر دیا اور فرمایا، وہ خالص زرد رنگ کی ہو اور اتنی چمکدار کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے۔ لوگ بازاروں میں نکلے مگر ایسی نایاب سنہری گائے ملنا مشکل تھا۔ وہ چاہتے تو اب بھی باز آ جاتے مگر وہ باز نہ آئے۔ وہ تیسری بار آئے اور بولے، ہمیں اب بھی شک ہے، گائیں تو ایک جیسی لگتی ہیں، پوچھیں وہ کرتی کیا؟ کیا وہ کھیتوں میں ہل چراتی ہے یا پانی دیتی ہے؟ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جو کسی اور میں نہ ہو۔ اللہ نے ان کا راستہ بند کر دیا اور فرمایا، وہ ایسی نازک ہو جس نے کبھی محنت نہ کی ہو، نہ زمین پھاڑی ہو اور وہ بالکل بے عیب ہو۔ جب اتنی باریک نشانیاں مل گئیں تو وہ مجبور ہو کر بولے، الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ پوری اور ٹھیک نشانی لائے ہیں۔ اب ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی کیونکہ تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ پوری قوم میں ایسی نایاب گائے صرف ایک ہی ہے، اور وہ گائے کسی بڑے امیر کے پاس نہیں بلکہ شہر کے ایک یتیم اور غریب نوجوان کے پاس تھی۔ یہ قدرت کا الگ منصوبہ تھا۔ وہ لوگ بھاگتے ہوئے اس نوجوان کے گھر پہنچے اور جب گائے دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ یہ ہو بہو وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ امیروں نے تکبر سے کہا، لڑکے یہ گائے ہمیں بیچ دو، بولو کیا قیمت لوگے؟ مگر لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ یہ گائے اس لڑکے کے پاس کیوں تھی، اس
जिनके पीछे एक नेक बाप की दुआ और बेटे की फर्मा बरदारी का राज छुपा था। एक रात उस लड़के का बूढ़ा बाप सो रहा था और घर की कीमती तिजोरी की चाबी उसके सरहाने यानी तकिए के नीचे रखी थी। एक सौदागर आया और उसने लड़के से एक कीमती हीरा मांगा जिसका सौदा बहुत भारी रकम में तय हो सकता था। लड़का चाहता तो वहीं खड़े खड़े अमीर हो जाता, मगर उसने हीरा बेचने से इनकार कर दिया क्योंकि चाबी निकालने से बाप की आंख खुल जाती। उसने सौदागर को जवाब दिया, मेरे बाप के सुकून और नींद के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत मेरे लिए मिट्टी है। जब बाप जागा और उसे पता चला तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर बेटे को ऐसी दुआ दी जो अर्श तक पहुंच गई। इसी बरकत से उसके घर एक बच्चिया पली बढ़ी जो अब वही सुनहरी गाय बन चुकी थी जिसके लिए पूरी कौम पागल हो रही थी। आखिरकार मजबूरी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस गरीब यतीम के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, तुम जो मांगोगे हम देंगे। लड़के ने अपनी माँ के मशवरे से एक ऐसी शर्त रखी, मैं गाय तब दूंगा जब तुम उसकी खाल में भरा हुआ सोना मुझे दोगे। कौम के होश उड़ गए। ये कीमत इतनी थी कि कई घर लुट जाते, मगर अल्लाह का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। लोगों ने अपने घरों से जेवरात, सिक्के और जमा पूंजी लाकर ढेर कर दी ताकि आजाब से बच सके। तराजू लगाए गए और गाय की खाल भरकर सोना तोला गया और उस गरीब लड़के के हवाले कर दिया गया। जरा सोचिए, माँ बाप की एक रात की खिदमत ने इस यतीम को रातों रात शहर का अमीर तरीन इंसान बना दिया। सोना लुटाने के बाद वो लोग गाय लेकर मैदान में आए जहाँ पूरा शहर इस मंजर को देखने के लिए जमा था। आखिरकार हजार हीले बहानों के बाद गाय ज़िबह की गई, मगर असल मौजिज़ा और राज कलना तो अभी बाकी था। सबकी नजरें मूसा अलैहिस्सलाम पर जमी थीं कि एक जानवर के ज़िबह होने से हमारे कातिल का पता कैसे चलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, अब इस गाय का गोश्त का एक टुकड़ा उठाओ और उस मकतूल की लाश को मारो। मजमे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोग सांस रोके खड़े थे कि एक मुर्दा लाश गोश्त के टुकड़े से कैसे जिंदा होगी। जैसे ही वो टुकड़ा लाश के ठंडे जिस्म से मस हुआ, फिजा में एक अजीब लहर दौड़ी और कुदरत खुदावंदी हरकत में आ गई। सबसे पहले लाश के हाथ की उंगली में हल्की सी जुम्बिश हुई, फिर बेजान रगों में जिंदगी की हरारत लौट आई। देखते ही देखते उस मुर्दा जिस्म ने अपनी पथराई हुई आंखें खोल दी, जिनमें अब जिंदगी की चमक मौजूद थी। ये एक खौफनाक मंजर था। वो शख्स जो कई दिनों से मुर्दा था, अचानक हजारों लोगों के सामने उठकर बैठ गया। लोग दहशत और हैरत से पीछे हट गए क्योंकि मौत के बाद जिंदगी का ये मंजर उनकी अक्लों से बाहर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जिंदा होने वाले शख्स से गरज कर पूछा, ऐ शख्स, सच बता, तुझे किसने कत्ल किया है? उस शख्स ने अपनी उंगली मजमे की तरफ उठाई और वहाँ खड़े अपने ही भतीजे की तरफ इशारा किया जो मासूम बना खड़ा था। उसने पुकार कर कहा, मुझे मेरे उसी भतीजे ने कत्ल किया है ताकि ये मेरी दौलत हथिया सके। नहीं। ये सुनते ही कातिल के चेहरे का रंग फक हो गया। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि उसका राज फाश हो चुका था। इस बदबख्त ने दौलत के लालच में अपने ही चचा को मार डाला था, मगर वो भूल गया था कि अल्लाह बेजुबान खून को भी जुबान दे सकता है। वो राज जिसे छुपाने के लिए दो कबीले लड़ने वाले थे, अल्लाह ने एक बेजुबान गाय के जरिए सबके सामने खोल दिया। अपनी गवाही मुकम्मल करने के बाद वो शख्स दोबारा जमीन पर गिरा और हमेशा के लिए ठंडा हो गया। ये जिंदगी सिर्फ हक जाहिर करने के लिए थी। कातिल को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। दौलत तो दूर, उसे क़िसास में अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। ये अल्लाह की कुदरत है कि वो असबाब का मोहताज नहीं। वो मुर्दा चीज से जिंदगी निकाल सकता है और जिंदगी से मौत। लेकिन अफसोस, इंसान की फितरत है कि वो मोजज़ा देखकर भी चंद दिन डरता है और फिर अपनी पुरानी रविश पर वापस आ जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी इस बेहिसी पर अफसोस किया और फरमाया, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त। अल्लाह ने पत्थरों की मिसाल देते हुए फरमाया, क्योंकि पत्थरों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका सीना फटता है तो उनसे नहरें बह निकलती हैं, और कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो डर के मारे फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है जो दूसरों को नफा देता है।
और कुछ पत्थर तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह की हैबत और खौफ से बुलंदी से नीचे लुढ़क कर गिर पड़ते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। मगर अफसोस, इंसान का दिल जब सख्त होता है तो वो पत्थर से भी बदतर हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस हठ धर्मी और पत्थर दिली पर बेहद गमगीन हुए, मगर सब्र का दामन न छोड़ा। लड़के ने माँ बाप की खिदमत की तो दुनिया और आखिरत की दौलत समेट ली, जबकि कौम ने जिद की तो अपना माल भी लुटाया और सुकून भी। ये हमें सिखाता है कि दीन में बहुत ज्यादा बारीकियां निकालना और सीधे हुक्म को टेढ़ा करना इंसान को मुश्किल में डाल देता है। याद रखिए, हिदायत सिर्फ उन दिलों में उतरती है जो नरम होते हैं और जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाना जानते हैं। सख्त दिल इंसान कभी अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो कितने ही मौजज़ात अपनी आंखों से देख ले। सूरह बकरा का ये वाक़या क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक आईना है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। इस वाक़ये का सबसे बड़ा सबक अक़ीदा आखिरत है कि जिस तरह उस मुर्दे को ज़िंदगी मिली, इसी तरह सूर फूंकते ही हम सब उठ खड़े होंगे। दूसरा सबक वालिदैन की खिदमत है। यकीन जानिए, माँ बाप की दुआ में वो असर है जो आपकी तकदीर को रातों रात बदल सकता है। अगर आप भी रिस्क में कुशादगी चाहते हैं तो बहाने बनाना छोड़ दें और इस यतीम लड़के की तरह इताअत करना सीख लें। नेकी कभी जाया नहीं होती, वो घूमकर आपके पास जरूर वापस आती है, अक्सर वहां से जहां से आपका गुमान भी नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो उसे शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। कमेंट्स में सुबहान अल्लाह लिखकर अल्लाह की कुदरत का इकरार करें और हमारी हौसला अफजाई करें। ये सिलसिला जारी है। अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे कदीम और पुरअसरार शहर बाबल की गलियों में, जहां आसमान से दो फरिश्ते हारूत और मारूत उतारे गए थे, जो आज भी एक कुएं में उल्टे लटके हुए कैद हैं। क्या जादू हकीकत है और मियाँ बीवी में जुदाई कैसे डाली जाती है और इन फरिश्तों का असल किस्सा क्या है? ये सब अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अपने मेजबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।